Gledamo upravo Hallstatova, nalazimo se u Lübecku, nedaleko od Hamburga, došli smo ujutro s vlakom, ovo nam je jednodnevni izlet, a Hallstatt je izgrađen u 15. stoljeću i kao što se možda na video snimci vidi, malo su nam tornjevi nageti, počeli su tonuti u određenom trenutku ili određenim brojem stotinama godina, zato što je izgrađen na močvarnom području. I 1934. godine su zaustavili to tonjenje. A mi sad idemo u stari dio grada. Lübeck je također Hansestadt, kao i Hamburg. I grad ima nadimak grad 7 tornjeva. Kao tamo lijevo vidimo Marinkirche, 2 tornja. Desno imamo još i katedralu, evo upravo sada vidimo još 2 tornja. I današnji cilj je malo obići stari dio grada. Gledamo Marinkirche u Lübecku, treća najveća crkva u Njemačkoj navodno, građena u 13. stoljeću u Backstein gotici, odnosno ciglenoj gotici. A mi ćemo ući sada unutra, navodno je ulaz 2 eura. Tornjevi su dijelovi 7 tornjeva grada. Gledamo Jakobikirche, jedan od 7 tornjeva grada. Prolazimo kroz centar Lübecka. Na Marinkirche nismo mogli penjati, zatvoreno je sve. Gledamo Buddenbrook-Haus, kuća od Thomasa Manna, koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Tu smo živjeli roditelji, nedaleko od Marinkirche, Lübecka. Kiša nam je krenula, a nedaleko od Petriskirche smo došli do sljedeće znamenitosti Lübecka, Heilig Geist Hospital, odnosno crkva Svetog Duha. Izgrađen u 30. stoljeću, vrlo poznato po svojim tornjevima i dan danas se određen dio ove građevine služi kao starački dom i slovi kao jedna od najstarijih socijalnih ustanova uopće u Njemačkoj i u Lübecku. Ne znam da se može ući unutra, nisam baš optimističan, ali arhitektonski vrlo zanimljivo. Također Backstein gotika, odnosno ciglena gotika. Vrijeme nas ne služi baš najbolje, ali dalje uživamo. Trenutno hodamo po centru Lübecka. Kiša je počela. Idemo prema Rathausu, također jedna od znamenitosti Lübecka. Danas je 17.10.2021. nedjelja.
Stigli smo na Rathausplac Lübecka, jedan vrlo lijep trg. Ispred nas gledamo Marienkirche i ovu fenomenalnu arhitekturu Rathausa sa svojim vrlo poznatim tornjevima i Backstein gotikom. Divota. A tamo vidimo toranj Petrikirche, također koji ispada jedan od 7 tornjeva grada. Gledamo katedralu Lübecka. Tu su tornjevi 5 i 6 naše ture, 7 tornjeva Lübecka. Vrijeme nam se nije popravilo i dalje je kišovito, relativno svježe. A ovdje ćemo možda biti bolje sreće i vidjeti crkvu u unutrašnjosti kako izgleda. Pa idemo lagano vidjeti. Gledamo Egedinkirche, toranj broj 6 naše ture, a mi sad idemo dalje. Kiša i dalje pada lijepo. Lübeck je poznat po svojem marcipanu i nalazimo se Kafe Niederegger, najpoznatiji kafić sa marcipanom, gdje rade sve od marcipana. Sve znamenitosti. Ispred nas gledamo još Petrikirche, toranj broj 7. Naša tura tornjeva je završena ovim brojem. Jej! Hvala Bogu! Jedna velika pogodnost što smo bili u Lübecku je ta što se nalazimo i vrlo blizu istočnog mora, takozvana Ostsee. Meni i Tijani prvi puta dolazak na istočno more. Nalazimo se u Travemünde. Vozili smo se vlakom 20 minuta od Lübecka i ovo je Travemünde plaža i mi sada idemo se spustiti dolje i napraviti jedan krug. Nalazimo se u Lübeškom zaljevu u mjestu Travemünde. Nedaleko u pravcu mog prsta se nalazi Sjælland, odnosno južni dio Sjælanda, a Sjælland je najveći danski otok izuzev Grenlanda gdje se nalazi Kopenhagen. Moj Tijanin prvi dolazak na istočno more. Da.